Kaning sagbot ba kay sagbot? Salamat sa mga Romanian dessert, papanash. Let's go! Dito pala kami ngayon sa restaurant. Hindi ko alam kung anong name. Kung saan celebrate yung birthday ni Javi. Yes, ah? April 1 today, tapos yung birthday ni Mama is April 3. So, ngayon na namin sinelebrate advance. Kasi nga, sa Friday wala kami. In-invite din namin yung sister-in-law ko, kaso nga lang, busy sila. So, kaya kami lang. Katsanay, Mama. Katsanay. 68 na si Mama. Si Papa, nasa huli. Binilhan na rin namin si Mama ng cake. Hindi na rin kami nagpa-reserve kasi nga sabi nila wala naman daw tao. Ano siya? Ayun siya? Dito daw kami. Walang tao dito kaya kami na lang yung pipili ng lamisa. Don't do that. Dad, tata, aso, tata. Nicela, कसं कौतिश Mami, Mami, start na Mami. Sau fructe de pădure. May pie? Alas 4:35 na pala dito ng hapon. Acum la mine, ultima, hai. Și aduc Să știi că ciorba asta zici că este vânză. Hai. Ne poți să pun oțet? Frige malo. E pixelul la Ready, gata. aici și la aici. Gamardei. Să dai cam niște pini. un pic mai mulți de ei. Plăcere. Ce bun e. Acum am niște pini. Mos, Mami. Mulțumesc. Plăcere. Cucit mama. Salmon yung in-order ko. Tingnan natin kung masarap pa. Kaning sagbot ba kay sagbot ni sa gardena mo? Yung kay Habi is beef. Vrei și usturoi? E așa, și așa. Ce a făcut cea mai bună? Cine ai adus? Dai ketchup. Și nu ce bun, nu ce frate. Curite unde? I-a lăsat? Unde? Nu mă pun la mâncare. La mulți ani. La mulți ani, Mama. La mulți ani. Mulți ani. La mulți ani, mă, dar eu nu o să mănânc. La mulți ani, Doar că să Cătălin. mănânc papanași. Pune și lui băiatul ăsta. Ready? La mulți ani. Tayo. Deci nu mai ales. Masarap yung salmon nila dito. Adi? Am fi. Din dumaji. Si Papa nauna nasa sa sasakyan. Kantahan pa sana namin si Mama ng happy birthday. Kahit wala si Papa, kay alam niya naman na mayain talaga si Papa. So kaya kami lang. Pero ngayon, kain muna kami ng papanas, Romanian dessert. First time ko ring makakain yan, so tikman natin. So ito guys, may sobra pa si Edie. So dalhin namin to sa bahay kay sayang, 'di ba? Yan oh. Masarap pa naman yung schnitzel nila dito. Ito na yung sobra ni Edie. Plăcere. Arată foarte. Plăcere. Așa să te doi.
Ito yung Romanian dessert, papanash. Amin. First time kumakain ito. Let's see. Masarap. Hindi siya masyadong matamis. Ano siya, parang donut ba? Can you eat the one? You know, home. So ayan, hinintay namin yung cake ni Mama. Kantahan din natin si Mama, no? Kaya para special talaga yung araw ngayon. Diba? Si Papa andun na siya sa car. Then, hindi na kami kakain dito ng cake. Doon na sa bahay. Kakantahan lang namin si Mama. Inutosan na yung lagay ng kanta. Nasıl mama? We don't eat it. Stop na. Para may memories din si Mama ba. Sa bahay na namin yan kakainin kasi nga busog na kami, guys. So ayan, magbayad na kami. Ayan. Uwi na kami. Thank you, Lord. Mama! Lamulsan! Ayit! Mulțumesc. No. Mulțumesc mult. Maraming salamat po sa lahat ng suporta ng The Petri family. Love you all. God bless everyone.